बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक नया सबक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो हमारा हुरूफ से मुताल्लिक है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, इस्म कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को। जैसे यहाँ पर आप जुमले देख सकते हैं, कुछ जुमले लिखे हुए हैं, इसमें कुछ इस्म हमारे पास मौजूद हैं। जैसे किताब मेज़ पर रखी है, किताब और मेज़ दोनों इस्म है, दोनों चीज़ों के नाम हैं। इसी तरह मैंने उसे बाजार में देखा, तो बाजार इस्म है। वो सुबह से शाम तक पढ़ता है, सुबह और शाम दोनों अस्मा हैं। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों हमने जाना था कि फेल क्या होता है। किसी भी काम के करने को फेल कहते हैं। जैसे रखी है, फेल है, देखा, फेल है, पढ़ता रहा, फेल है, अंदर कौन है, जो है फेल है, दोनों भाई हैं। यहाँ पर फेल नहीं है हमारे पास, कुछ जुमलों में फेल नहीं होता, वहां पर हमें सिर्फ मालूमात दी जा रही होती हैं। तो हमारे पास इस्म और फेल ये हमें समझ आ गए हैं कि अस्मा क्या होते हैं और अफ़आल क्या होते हैं। अब एक नई चीज हमारे पास आई है, हुरूफ। तो बच्चों, अगर यहाँ पर मैं जुमला बनाऊं किताब मेज रखी है, तो जुमले का मफहूम समझ में नहीं आएगा, जुमला मुकम्मल नहीं होगा। मैंने उसे बाजार में देखा, इस जुमले को मैं इस तरह पढ़ूं, मैं उसे बाजार देखा, मैं उसे बाजार देखा, तो यहां भी बात समझ में नहीं आई। वो सुबह शाम पढ़ता रहा। ठीक है, यहां पर बात का मफहूम तब्दील हो गया। कमरे अंदर कौन है? असलम, हामिद दोनों भाई हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ हमारे पास अल्फाज हैं, पर, ने, में, से, तक, के, और, ये जो बच्चों अल्फाज हैं, इनको हम कहते हैं हुरूफ। यानी वो अल्फाज जो दो इस्म को एक दूसरे से मिला दें या एक इस्म को फेल से मिला दें, उनको हुरूफ कहते हैं। जैसे असलम और हामिद, और जो लफ्ज आया है यहाँ पर, इसने दो इस्म को मिला दिया, असलम और हामिद को, तो ये जो और है ये क्या है? हर्फ है। किताब मेज पर, यहाँ पे भी दो हर्फ हैं, दो अस्मा हैं, किताब और मेज, इनको मिला दिया एक फेल से, पर रखी है। तो ये जो होते हैं इनको हम हुरूफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक इस्म से दूसरे इस्म का ताल्लुक जाहिर करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज के कहाँ है। ठीक है, कहाँ होने को जो चीज बताती है वो हुरूफ है। अब यहाँ पर हमें एक मश्क दी गई है जिसमें हमसे कहा है कि दर्ज झेल जुमलों में से हुरूफ चुनकर लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ जुमले हैं, हमें इसमें से हुरूफ को तलाश करके दूसरे कॉलम में लिखना है। ये कपड़े अलमारी में रख दो, अलमारी में, कहाँ रख दो? अलमारी में। मेज पर किताबें और कॉपियां रखी हैं, कहाँ पर रखी हैं? मेज पर। क्या क्या रखी हैं? किताबें और कॉपियां। तो ये पर और दोनों हुरूफ हैं। जो कुछ मांगना हो खुदा से मांगो, जो खुदा से, किससे मांगो? खुदा से मांगो। क्या मांगना हो? जो कुछ मांगना हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये काम कल तक हो जाएगा, उम्मीद है कि, ये जो है वो हर्फ नहीं होता बच्चों, ये सिफत के अंदर आता है। कौन सा काम? ये काम। तो ये जो होता है ये सिफत होता है। कल तक, ये हर्फ है। ठीक है, हवा और पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो ये जो लफ्ज के लिए है ये भी हुरूफ में आते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर, ये भी क्या है? हर्फ है। तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो अगर और तो ये दोनों भी क्या हैं? हुरूफ हैं। जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक हर्फ है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मजीद कोई और हर्फ नहीं है, जब तक इसमें हर्फ है।
لڑکا اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا. لڑکا اپنے باپ کے ساتھ. یہاں پر یہ حروف میں ہے. لڑکی کرسی سے نیچے گر گئی. کہاں سے گر گئی؟ کرسی سے. اس نے ارادہ تو کیا مگر صبح جلدی اٹھ نہیں سکا. اس نے، کس نے؟ اس نے ارادہ تو کیا مگر صبح جلدی اٹھ نہیں سکا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس یہ سارے حروف ہیں. آئیے ایک اور مشق کرتے ہیں جہاں پر ہمیں حروف کا استعمال کرنا ہے. ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں اور اس میں خالی جگہ دی گئی ہیں اور خالی جگہوں کو ہمیں مناسب حروف سے پر کرنا ہے. میں نے اس ڈیش کہا. میں نے اس سے کہا. وہ صبح شام کام کرتا رہا. وہ صبح سے شام تک کام کرتا رہا. دودھ ڈیش چینی ڈالو. دودھ میں چینی ڈالو. پہاڑوں ڈیش برف جمی ہوئی ہے. پہاڑوں پر برف جمی ہوئی ہے. تمہارے جانے بعد میں بھی چلا جاؤں گا. تمہارے جانے کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا. چور سر ڈیش پاؤں رکھ کر بھاگ گیا. چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا. یہ ایک محاورہ ہے. کام ڈیش دل لگاؤ. کام میں دل لگاؤ. ان کاپیوں ڈیش سے یہاں ڈیش اٹھا کر میز ڈیش رکھ دو. ان کاپیوں کو یہاں سے اٹھا کر میز پر رکھ دو. نمبر 9. اسلم اپنے باپ کے ڈیش سیر ڈیش لیے گیا. اسلم اپنے باپ کے ساتھ سیر کے لیے گیا. ڈاکو تالا توڑ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے. یہ سب کیا ہیں بچوں؟ حروف ہیں. اکرم ڈیش اسلم دیر ڈیش پڑھتے رہے. اکرم اور اسلم دیر تک پڑھتے رہے. ہمارے پاؤں کے ڈیش زمین ہے اور سر کے ڈیش آسمان. ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے اور سر کے اوپر آسمان. دیکھا بچوں آپ نے کتنا آسان ہے حروف کی جوڑ توڑ کرنا. تو ہمارے پاس یہ سارے حروف ہوتے ہیں. کا، کی، کے، کو، تک، میں، سے، پر اور نے، ساتھ، اور، نیچے، اوپر، اندر. یہ سب کیا ہیں؟ حروف ہیں بچوں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور یہاں پر مشق دی گئی ہے بچوں، جس میں ہم سے کہہ رہے ہیں خالی جگہوں کو دیے گئے حروف سے پر کیجیے. یہاں پر ہمارے پاس کچھ خالی جگہیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. کیا کیا ہے؟ کی، کا، کیونکہ، اور، میں، کے، نے، سے، تو. ٹھیک ہے. عائشہ نے امی سے کہا کہ کل ہمارے اسکول میں والدین اور اساتذہ کی میٹنگ ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ اور ابو جائیں گے؟ امی نے جواب دیا کہ ہم ضرور جائیں گے اور ہم نے اس میٹنگ اور ہم، بلکہ یہاں پر آئے گا کیونکہ ہم تو اس میٹنگ کا انتظار کر رہے تھے. دیکھا آپ نے، ہم نے سارے حروف کو استعمال کر لیا، کوئی بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا اور پوری ہم نے خالی جگہوں کو پر کر لیا.
تو دیکھا بچوں آپ نے کتنا آسانی سے ہم نے حروف کا استعمال کیا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور مزہ بھی آیا ہوگا. تو بس اب آپ اس کی مشق کیجئے اور اگر کوئی سوالات ہوں تو کامنٹ سیکشن میں پوچھئے. ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.